हे प्रभु कैलाशपति निरीह दासीर मनोस्कामना पूर्ण कर प्रभु करी अछि तते विश्वास चाची देवटी बर मो पास घर यज्ञ होई पुरे रही विरह जंत्रणारे मरुची घर यज्ञ होई पुरे रही विरह जंत्रणारे मरुची पारे घेन प्रभु मोर विनती दुख बुझ मोर हे उमापति भेट जीवन साथी टीए तो पाते करे जुआर सर्वे डाकती हर हर हे मो विनती घेना कर सर्वे डाकती हर हर हे मो विनती घेना कर लड़ू दे भीम बसाइले जमुना नई चाहे देखिले जे सब लागिला आसी सब देखी जे माँ भावे मनरे प्राण अछि कि नाई लता ठारे सब देखी जे माँ भावे मनरे प्राण अछि कि नाई लता ठारे सखी उठाई आण से सबटा मरी अच्छी कि बंची लोकटा सखी उठाई आण से सबटा मरी अच्छी कि बंची लोकटा जदि बा जीवन रही करी साथी मोर सर्वे डाकती हर हर हे मो विनती घेना कर ए सखी देखी पारछ ना नई कूल गोटे सबटा भासी आसुची सर्वे डाकती हर हर हे मो विनती घेना कर उद्धार करी आनी मो पाखकु हलो जमा ताले आनी नहीं आसीचु
ପିଲାଟା ଯେ ସେ ମରି ଯାଇଛି କି ବାସ ବାସୁଛି ମ ଗନ୍ଧ ଦେବ ନାକ ଦେବ ନାହିଁ ଚାଳ ସେ ଖତା ମୋର ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭାଇ ଭୀମ ଏ ଲୋକଟା ବିଷ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ଅମୃତ ଆଣି ପିଆଇ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଯାଅ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଅମୃତ ଆଣିକୁ ଚୋରାଇ ଆଣିବ ହଉ ଲୋ ଜେମା ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅମୃତ ଆଣି ଚୋରେଇ ଆଣିବି ଅମୃତ ଆଣି ଚୋରାଇ ଆଣିଛି ନିଅ ପିଇ ଦିଅ ସେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବଞ୍ଚିଯିବେ କଣ ଦେବ କଳକୁ ଧରୁଛି ହଉଲ ଜେମା ଏଇ ନିଅ ପିଇ ଦିଅ ଏଇ ଦିଅ অমৃত পাইন আনন্দ হইল সে বেলা বাড়ি না গুণী পিয়ান্তে ভীমকু সচেতা হইল উঠিলা সে বীর মণি উঠিলা সে বীর মণি আরে ମୁଁ ତମ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଅର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ କରିଥିଲି ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲି କେମିତି ପୁଣି ଏଇ ନାଗୁଣୀ ମାନେ କିଏ ମୋ ଚାରିଆଡେ ଘେରି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭାଷା ବୀରମଣି କହଲ ତରୁଣୀ କାହିଁକି ଆଣିଛ ମତେ ସ୍ୱରୂପ ବଚନ ନ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ଘେନିବି ମୁଁ ମୋର ହାତେ ঘিনিবি মোমর হাতে হে নারীগণে କାହିଁକି ମତେ ଏଠାକୁ ଧରି ଆଣିଛ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲି ସେଇଠାରେ ମତେ ଫେରାଇ ଦିଅ ନଚ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି ବାବୁ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ ହେଲେ ତମର ମୁର୍ଦାରକୁ ପାଇଥିଲୁ ମୋର ମୂର୍ଦ୍ଧର ପାଇଥିଲ ମୋ ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ ପାଇଥିଲ କେମିତି ହଁ ବାବୁ ମୁର୍ଦାରକୁ ପାଇଥିଲୁ ତାହା କେମିତି ହେଲା ଶୀଘ୍ର କୁହ ମତେ ଶୁଣ ବାବୁ ଶୁଣ କହୁଛୁ ଏଟେ ଏଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଡ଼ ପେଟ ଧରି ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ